रहीम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग AIT पार्ट सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज ग्राफिक, इसके टाइप्स और सब कुछ डिटेल से हमने पढ़ा था, उसकी वीडियो हमने अपलोड की है। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। ठीक है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास जो शुरुआत होता है, जो हम एक्सप्लोर करेंगे फोटोशॉप को। तो डिफाइन फोटोशॉप क्या होता है? फोटोशॉप हमारे पास एक इमेज क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप बाय एडोब कंपनी ने बनाया है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? इमेज क्रिएशन, इमेज को बनाना, उसमें एडिशन करना, उसके ग्राफिक्स के एडिटिंग करना, सब जो है ना इमेज के रिलेटेड। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मेनी इमेज एडिशन फीचर्स for pixel-based image raster graphics and vector graphics. Adobe Photoshop was first released in 1988. ठीक है, कब रिलीज हुआ? 1988 में जो है ना हमारे पास फर्स्ट रिलीज हुआ। एक्सक्यूज के तौर पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन यहाँ पर भी लिखा है कि हमारे पास इंडस्ट्री लेवल्स पे और ये बहुत बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल लेवल पे डिफरेंट जगहों पे जो है ना इसका हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो फोटोशॉप हमारे पास एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फर्स्ट रिलीज मतलब जो पब्लिक के लिए ये अवेलेबल था वो 1990 में यहाँ हम लोगों में इंटरनेट के ऊपर जो है ना ये अवेलेबल था। तो फोटोशॉप हम इसके नाम से भी जाहिर है, फोटोशॉप मतलब के पिक्चरों की एक दुकान, उर्दू में आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन मतलब कि वो सारे पिक्चर्स के हवाले से जो एक जगह पे आपको मिलते हैं सारे फीचर्स, वो आपके पास है फोटोशॉप। ठीक है, तो फोटोशॉप किस कंपनी ने बनाया? एडोब कंपनी ने। ये इसका लोगो आइकन बनाया। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम डिफरेंट फीचर्स को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियोस वगैरह भी है फोटोशॉप की, एडोब कंपनी का। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस है। ये एडोब कंपनी के बहुत ज़्यादा और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब, ये पूरी कंपनी है। ठीक है, adobe.com। इस कंपनी ने जो है ना काफ़ी जो टेक्नोलॉजीज है, मतलब के जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जो ग्राफिक की दुनिया में सबसे ज़्यादा काम एडोब कंपनी ने किया। ठीक है, एडोब के बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर है। एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है। ठीक है, एडोब के सारे कंपनी है। तो ये सारे हम, तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को हाउ टू डाउनलोड फोटोशॉप। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वर्जन है। शुरुआत में जो थे हमारे पास PS1, PS2, PS3 एंड PS4, ये शुरुआत में थे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव सूट्स, मतलब इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया। फिर CS2, CS5, CS6। ठीक है, और इसी तरह PSCC 2014, फिर क्रिएटिव क्लाउड आ गए, PSCC 2015, और अभी हमारे पास और भी एडवांस है। तो सारे वर्जन हमारे पास मौजूद है। आप लेकिन यहाँ पर कुछ जिस तरह के आपके पास MS ऑफिस के भी डिफरेंट वर्जन है, उसमें आपके कुछ फ्री है, कुछ पेड है। ठीक है, इसी तरह एडोब की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, आपको कुछ फोटोशॉप 2007 जो है ये बिल्कुल बेसिक और बहुत फेमस हुआ था 2007, उसमें बिल्कुल बेसिक्स जो है ना वो फोटोशॉप 2007 ये फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक्स है। लेकिन जो एडवांस के लेवल के जो सॉफ्टवेयर थे वो पेड है, मतलब वो पेड करके आपको यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज वगैरह किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम जाते हैं, एक मैंने आपको 2-3 साइट्स बताए थे कि वहाँ से आपको हर किस्म के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, filegoo.com। ठीक है, यहाँ से जाकर आप फोटोशॉप को डाउनलोड कर ले। यहाँ पर देखिए, आप सिंपली यहाँ पर ले सर्च करें। ठीक है, या आप फाइल हार्स में जाए, इस तरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप लिखे फोटोशॉप, ठीक है, सिंपली लिखे और एंटर करें तो आपके पास फोटोशॉप आ जाएगा। ठीक है, जो भी वर्जन है, एनी वर्जन आप इंस्टॉल कर ले। ठीक है, या आप सिंपली गूगल में जाकर यहाँ पर लिखे डाउनलोड फ्री
फोटो शॉप, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास। यहाँ पर देखिए एडोब फोटोशॉप, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी है, जहाँ से भी है। सबसे पहले आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखो एडोब फोटोशॉप, इसको क्लिक करके हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड हो जाता है। स्टेप नंबर 1, जब डाउनलोड हो उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर इसके फीचर्स मज़ीद हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। ये देखिए ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, फोटोशॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 2.1 MB का ये, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये एडोब कंपनी के वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसमें हम वर्क करेंगे कि इस तरह इसको हम यूज़ करेंगे कंप्लीट। तो ये हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोलोड्रा, ठीक है, ये सारे इन पेज ये हमारे ग्राफिक कोर्स में मौजूद है, ठीक है। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है। सिंपली इस पर यस करें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, जो क्रिएटिव क्लाउड, जो फोटोशॉप का एक पूरा पैकेज है। मतलब कि ये सीसी, एडोब सीसी जिसे कहते हैं। एडोब सीसी में होता है कि आपको सारे सॉफ्टवेयर एक जगह पे मिल जाते हैं। मतलब एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। तरह के मतलब इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इनके बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। जिस तरह के देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके अलावा गूगल कंपनी है, और कंपनी है उनके अपने प्रोडक्ट्स है। इसी तरह एडोब कंपनी के, तो ये ज़्यादातर जो इनके जितने भी सॉफ्टवेयर है ये आपको एडोब कंपनी ग्राफिक्स में जो है ना, ये आपको एडोब कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप देखते हैं इनके हम एडोब सीसी में लॉगिन करते हैं, ईमेल के साथ इसको लॉगिन करें, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है ना सेलेक्ट कर लें, ठीक है, एनी डेटा वर्क, ठीक है। और प्लीज़ इमेज क्रिएट, ठीक है। कंट्री हमारा पाकिस्तान, स्टार्ट इंस्टॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। टीचर्स, फैकल्टी, आप किसी भी पर को वीडियो प्रोफेशनल हम स्टूडेंट लिहाज से कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है आई नेवर यूज्ड इट बिफोर, ठीक है, कंटिन्यू, एडिट फोटोज, ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट लिखेंगे और कंटिन्यू हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रहा है, सही है। तो एडोब सीसी में ये होता है कि आपको जितने भी हमारा जो एडोब सीसी में ये होता है कि आपके पास एक क्लाउड है, इसके अंदर ऑल सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है एडोब कंपनी में, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, इसमें आपके फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। वो सारे जो है ना एक जगह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं, लेकिन उसका अपने तरीका है, मेथड है, ठीक है। उस पर स्टेप बाय स्टेप करके आप जो है ना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। आप डायरेक्ट भी किसी शॉप से भी ले सकते हैं। फोटोशॉप ऑनलाइन भी परचेज होता है। तो फोटोशॉप जो एडवांस लेवल का सब वर्जन है वो आपको पेड मिलता है पैसों पे, ठीक है। फ्री आपको 2007 मिल जाएगा, वो बेसिक है बिल्कुल। पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस। लेकिन देखो हम वो आज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हम अपडेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि अपडेटेड में फीचर ज़्यादा है। जिस तरह के एआई है तो उसमें एआई के टूल्स है, उस तरह और है। अब देखो आपने एक पिक्चर लिया है,
اس پکچرز کا برائٹنس ایک اندھیری جگہ پہ آپ نے لیا ہے، اس کو برائٹ کرنا، اس میں سے ایڈیشنز کرنا، اس میں فار ایگزامپل دو بندے ہیں، ایک کو اٹھانا، لیکن اس طرح اٹھانا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی تھا، ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ مطلب کہ اس میں مزید اس طرح کے فیچرز ایڈ کرنا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی اس طرح جگہ پہ پکچر نکالے کہ اس کی ارد گرد جگہ بیک گراؤنڈ وہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا پروفیشنل بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے میں ایڈ کر لوں. تو یہ سارے فیچرز مطلب کہ فوٹو کے حوالے سے جتنے بھی ایڈوانس فیچرز ہیں، سارے فیچرز ہم فوٹو شاپ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فوٹو شاپ میں ہم وہ سارے آپشنس کرتے ہیں جو فوٹو کے لحاظ سے، امیج کے لیے. آپ دیکھو ہم نے ویکٹرز اور راسٹر یہ دونوں سب پڑھے تھے. امیج میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، امیج ہمارے پاس ایک اسٹیٹک ہوتا ہے، مطلب ایک امیج اس میں موومنٹس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ گیف وغیرہ لے یا اس طرح کے انیمیٹڈ جو آج کل جو ہوتے ہیں اسٹیکرز وغیرہ، وہ انیمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں تھوڑا بہت موشن ہوتا ہے. لیکن امیج جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ اسٹیٹک ہوتے ہیں، کہ جس طرح کی یہ ایک امیج پڑا ہے. اب اس میں اس امیج میں فزیکلی ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فزیکل ادھر پڑا ہے، ٹھیک ہے، اسٹینڈ ہی ہے، اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے. اگر نہیں کرا یہ ہمارے پاس سافٹ فارم میں ہو، ٹھیک ہے، اس میں ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا مطلب برائٹنس، اس میں کلرز ڈالنا، کلرز کو چینج کرنا، اس طرح کے اور کافی فیچرز کو یہ ہم زیادہ تر جو ہے نا فوٹو شاپ میں کریں گے. سمجھ آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں آن لائن، جہاں پر آپ جو ہے نا اپنے پوسٹر وغیرہ چیزوں کو وہاں پر، اس کو کہتے ہیں گرافکس فیملی، ٹھیک ہے. اس میں بہت سے فیچرز ہوتے ہیں ہر قسم کے. اب فوٹو شاپ کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے اس کو پی ایچ ڈی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پی ایچ ڈی. جس طرح کہ دیکھو آپ کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ڈاٹ جے پی جی، جے پی جی، پی این جی، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف، یہ سارے ایکسٹینشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکس. اسی طرح فوٹو شاپ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون فوٹو شاپ کا فائل ہے؟ یہ جو فائل ہے فوٹو شاپ کے، تو اس کا ڈاٹ پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے. تو یہ ڈاٹ پی ایچ ڈی جو ہے یہ کسی بھی فائل میں نکلے گا تو وہاں پر گرافکس فیملی ڈاٹ کام، یہ آپ کے پاس ایک آن لائن اسٹوڈیو ہے جہاں پر آپ آن لائن جو ہے فاسٹ طریقے سے اپنے امیجز کو کریٹ کرنا. تو ہم ایڈوانس چیزیں، کوئک چیزیں بھی پڑھیں گے، اور جو آپ کے کورس میں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے کورس میں فوٹو شاپ شامل ہے تو فوٹو شاپ ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی کورس میں نہیں ہے، لیکن آپ کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ آن لائن ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ فوٹو شاپ سے کم ٹائم میں جو ہے نا اس میں ایڈٹ کر کے جلدی چینج کر کے ہم اے آئی کے ذریعے بھی جو ہے نا امیجز کریشنز کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کس طرح کوئک امیجز بناتے ہیں خوبصورت طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو گرافکس فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس گرافکس فیملی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چیزیں. آپ کو دیکھو فری پروفیشنل آفس لوگو، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ موک اپ بنا سکتے ہیں، آپ یہاں پر کارڈز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے. یہ فار ایگزامپل ہم کوئی کارڈز وغیرہ بنائیں، اس پہ کلک کر لیں سمپلی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر ہم اس کو کیا کریں، یہاں پر ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں گرافکس فیملی میں آ کر یہاں پر ایڈٹ آن لائن، ٹھیک ہے، اس کو آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں، آن لائن. یہاں پر دیکھو یوز فل اسکرین. اب میں نے فل اسکرین کو اس میں اوپن کیا، میرے پاس سارے فیچرز اس کے آگئے. ایک ویب سائٹ دیکھیں بالکل بلیک اسکرین، یہ یہاں پر دیکھیں پی ایچ ڈی ڈاٹ پی ایچ ڈی ڈاٹ اے آئی ڈاٹ ایکس ڈی ڈاٹ فگما ڈاٹ اسکیچ پی ڈی ایف کا یہ سارے ایکسٹینشن آپ کو دیتا ہے. دیکھو پی ایچ ڈی مطلب کہ اگر آپ کو یہ جو امیج ہے یہ کون سے فارمیٹ میں چاہیے، اگر آپ کو یہ جو ہے نا اس میں چاہیے فوٹو شاپ کے فارمیٹ میں چاہیے تو آپ فوٹو شاپ یوز کر لیں. اگر آپ کو یہ جو ہے نا کسی اور فارمیٹ میں چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یوز کر لیں. اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس انسٹال ہو رہا ہے، اس کو بھی پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، تب تک ہم اس میں کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر نیو اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو ڈیش بورڈ بتا دوں. دیکھو یہ ہمارے پاس ایک امیج آیا، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے بنایا گیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے سے یہ بنایا گیا. ہم چاہتے ہیں اس میں ایڈیشن کریں تو ہم اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں
میں نے جب اس پہ کلک کیا تو یہاں پر دیکھو اس میں جو ٹیکسٹ ہے، اس میں جو لوگو ہے، یہ کیو آر کوڈ ہے، نظر آ رہے ہیں نا، الگ الگ آئیکن سب جو ہے نا یہاں پر پڑے. اب میں یہاں پر دیکھو ڈیجیٹل اس پہ کلک کرو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب ڈیجیٹل کی جگہ پہ میں IPAHS ڈال لوں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس وہ بھی انسٹال ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اسی طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو فوٹوشاپ کا جو ڈیش بورڈ ہے نا وہ بھی اس طرح ہے بلیک. اس میں یہ جو ہے نا یہ ٹولز ہے، یہ سارے کیا ہے ٹول، ٹھیک ہے. ہینڈ موو ٹولز، ٹھیک ہے، ریکٹینگل ٹول، یہ اپنے سارے لاسو ٹولز، ٹھیک ہے. یہ سارے اپنے ٹولز جو ہے نا یہاں پر آپ گوگل میں جائیں گے، ٹھیک ہے. گوگل میں جا کر آپ جو ہے نا فوٹوشاپ کی شارٹ کٹ کیز اور یہ سب جو ہے نا یہاں پر کریں گے. اب اس میں بہت زیادہ فیچرز ہے، اس میں آپ اس جو آپ کو کوئی امیج ملا اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں، نیا بھی بنا سکتے ہیں. اب ہم فوٹوشاپ میں دیکھو فوٹوشاپ آج کل ایڈوانس ہو گیا، السٹریٹر میں ہم مطلب کہ ٹیکسٹ وغیرہ امیجز اس طرح کی اٹریکٹیو چیزیں بناتے ہیں. لیکن یہ جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو فلیکس ہے، ٹھیک ہے، جو فلیکسز ہوتے ہیں، فلیکسز براؤزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے، تو یہ سب ہم کوروڈرا میں کرتے ہیں. کہاں پر کرتے ہیں؟ کوروڈرا ہمارے پاس ایک ایڈوانس قسم کا سافٹ ویئر ہے، اس میں ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، بناتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کوئک جو ہے ریڈی میڈ چیز کو لے کر تھوڑا چینجز وغیرہ کریں تو ہم اس طرح کی گرافکس فیملی ہے، کینوا ہے، اس طرح اسنیپا ہے، اس طرح فگما ہے، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں کوئک جو ہے ورک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. AI کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. اب یہ جو امیج بنایا گیا ہے اس امیج کو ہم AI کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کو پرومپٹ آنا، ٹیکسٹ بتانا اس کو آتا ہو. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھو میں چیٹ GPT پہ گیا، ٹھیک ہے، اور میں اس کو اسی طرح جو ہے نا کوئی چیز بنانا بتاتا ہوں کہ مجھے کیا بناؤ. اب اس کو کیا کہتے تھے، یہ ہمارے پاس بزنس کارڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ بزنس کارڈ ہے. اس بزنس کارڈ میں جتنے بھی یہ آپشنز ہے دیکھو، یہ والے جو آپشن ہیں اس میں آپ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمپلی اس کو ریموو کر لے، اس کی جگہ پہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ لکھ کے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود اس میں سے چینجز کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر، لیکن اس کا مطلب کہ اپنے ایک ترتیب ہے، 2 3 4 پڑا سے. اور اس میں یہ کہ یہ جو گرافکس لوگو نظر آ رہے ہیں، ایک ہر ایک میں یہ آپ کو لوگو نظر آئے گا، کیونکہ یہ آپ اگر پیڈ کرتے ہیں ان سے پیسے، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ان کا لوگو نہیں آئے گا. مطلب اب جو بھی، کیونکہ یہ انہوں نے مطلب ایک پورا سافٹ ویئر بنایا ہے، اس میں کافی زیادہ ٹولز ہے کہ یہ سارے ٹولز آپ اس کو یوز کر سکتے، امیج کریشن، ایڈیٹر، ایفیکٹس، یہ سارے دیکھیں، یہ سارے ہم کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ فری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرافکس فیملی کے جو لوگو ہے، یہ لوگو نظر آ رہے ہیں آپ کو، میرے خیال میں یہاں پر آپ کو اسکرین پہ زیادہ تو نہیں ہو رہا. یہ دیکھو میں اس کو تھوڑا اوپر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے کونے میں گرافکس فیملی کا لوگو ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگو تب ہٹے گا جب آپ ان سے پیڈ وہ لو گے، ٹھیک ہے. چیٹ GPT پہ کیا کرنا ہے، چیٹ GPT سمپلی آپ اس کو کمانڈ دیں گے، ٹھیک ہے. میں اس کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک بزنس کارڈ بنا دے، ٹھیک ہے. اس کو چیک کرتے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دیکھو فوٹوشاپ کے کتنے چارجز ہیں، 22، ٹھیک ہے، ڈالرز. لیکن ہم نے یہاں پر اس کو فری لینا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا، پیڈ نہیں لینا، فری والا ہمارے پاس. یہ دیکھو فوٹوشاپ ویب، اس میں سارے آپ کے پاس ویبس آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں جو ایڈاب کی کمپنی کے، تو یہ آپ دیکھیں فری ٹرائل فوٹوشاپ، فری ٹرائل پہ کلک کریں. تو فی الحال ہم فری ٹرائل پہ کام چلا لیں گے، پھر بعد میں اگر ضرورت ہے تو ہم بائی بھی کر لیں گے، لیکن بہت ایکسپینسو ہوتا ہے ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں انڈیویجول اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس، اس میں سے آپ یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندے کے لیے یا اسٹوڈنٹ ٹیچرس ہے، یہ ساتھ ساتھ ہوگا.
यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट चीज़ें बनाना चाहते हैं। चलो फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ दे देते हैं, फिर बाद में इसको ये कह रहे हैं चलो लॉग इन करें। सबसे पहले चैट जीपीटी को आप अपने जीमेल के साथ लॉग इन करेंगे, उसके बाद आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें बना कर देते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत फास्ट है। तो हम जो काम हम 1 घंटे में करते थे अब वो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये नोट किया अपने पास graphicsfamily.com, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक और मैं आपको बताता, एक चैट जीपीटी हो गया, एक और है कैनवा, ठीक है। इसको भी नोट करें canva.com, इस पे भी हम काम करेंगे। एक हमारे पास एक और है स्नेपा, स्नेपा.com, इस तरह नाम है इसका। नहीं ये नहीं, Canva नहीं। अब यहाँ पर देखिए मैंने चैट जीपीटी खोला, ठीक है। चैट जीपीटी को मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जनरेट या मेक, ठीक है। मेक द मोस्ट प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, एड बिजनेस नेम, माइक्रोटिक सर्विसेज, पीवीटी डॉट एलटीडी, ठीक है। और इसको क्या करो, मैंने इसको ये यूज इन बोल्ड फॉर्म, आल्सो एड icon or image related to this business, ठीक है। 8 नंबर 035421178, ठीक है। अब देखते हैं कि वेबसाइट भी हम इसको देते हैं, वेबसाइट भी इस पर चलो iphs.edu.pk, ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन देगा, देखते हैं कि ये क्या बनाता है, ठीक है। अब ये देखिए बनाना शुरू कर लिया। इट्स कॉल्ड होम। चैट जीपीटी के साथ बात करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। वैसे जो है ना आप किसी चीज़ को बोले तो खुद ब खुद ये कुछ नहीं करता। अभी जनरेटिंग स्टार्ट किया तब तक हम और फीचर्स को देखते हैं। ये देखो ग्राफिक्स फैमिली को खोल कर इसमें से आपने काम करना है, ठीक है। ये सारे फीचर्स देखो, इसको टूल्स कहते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपने इनके नाम याद रखने हैं और इनकी शॉर्टकट कीज यहाँ पर आएंगे। शॉर्टकट कीज फोटो, ये कांस्टेंट होता है हर जगह पे एक जैसे फोटोशॉप, चाहे आप ग्राफिक्स टीम में करें या यहाँ पर आपको ये सारे टूल्स या अपने पास लिखने, ठीक है। कॉपी भी मुझे दिखाने, ये आज ही सारे नोट कर लें। मूव टूल के लिए सिंपल वी प्रेस करेंगे हम, ठीक है। हैंड टूल के लिए एच, अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ प्रेस नहीं किया, मैंने वी प्रेस किया, मेरे पास वी वाला ऑप्शन है, मैंने एच प्रेस किया, ठीक है। तो जो टूल मैं प्रेस करूंगा वो मेरे पास यहाँ पर शो होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ग्राफिक्स फैमिली के नहीं, फोटोशॉप के अपने हैं, क्योंकि हमने पढ़ना फोटोशॉप है, इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो सारे हमने करने, ठीक है। समझ आ रहा है?
चैट जीपीटी को देखते क्या बना है इसने, ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसने हमें इसको लाइव देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसने हमें कार्ड बनाना है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको कहते हैं बिजनेस कार्ड। अब ये बिजनेस कार्ड अगर हम फोटोशॉप पे बनाएं, ठीक है, या इसको अगर हम कोई और प्लेटफॉर्म पे, तो टाइम ज़्यादा लेगा। और ये देखो इसने अपने तरीके, मतलब कि माइक्रोटेक के रिलेटेड मैंने इसको बोला कि लोगो आइकन खुद डिसाइड कर लो, मैंने कुछ नहीं दिया इसको, मैंने बोला कि अपने तरीके से बनाओ। तो उसको लगा कि ये चूंकि टेक्नोलॉजी की कोई सर्विसेज देते, तो इसने ये जो बैकग्राउंड है वो भी टेक्नोलॉजी जाहिर बनाया, कॉन्टेक्ट नंबर है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये पुराने चीज़ें ख़त्म हो गए। एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम, और ये सारी चीज़ें फजूल किस्म के स्टोरीज और ये जो आप को बताते थे, ये वो फोटोशॉप का भी ज़माना चला गया। मतलब ये पुराने इसको आगे करो पीछे करो पिक्चर बनाओ, वो किस्सा भी ख़त्म। मैं आपको लेटेस्ट चीज़ें बताता हूँ, वो बाकी हम थोड़ा सा टच लेंगे क्योंकि आपके कोर्स में है। ठीक है, कोर्स के हवाले से थोड़ा उसका डैशबोर्ड चीज़ें थोड़ी बहुत बना लेंगे। बाकी फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ बताती है। इस चीज़ों के बारे में आपको सीखना ज़रूरी है और लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह कैनवा हो गया, और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है। तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको शॉर्टकट कीज का पता हो, आपको नॉलेज का पता हो, इन चीज़ों के बारे में आपने स्टडी करनी है, बुक्स को भी साथ कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करने, चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ करेंगे, इस चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। अभी आप लोग जाए कंप्यूटर लैब। ठीक है, सबसे पहले आप शॉर्टकट की सारे जो है ना अपने पास नोट करें और मुझे दिखाए कि किस तरह, फिर डाउनलोड करें उधर फोटोशॉप 2007। ठीक है, उसको डाउनलोड करें। समझ आ रहा है? ठीक है, क्या ये बात की किससे है, इसमें हम फिर बाद में करेंगे, पहले हम बनाएंगे। ठीक है, कार्ड प्रिंटिंग वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। प्रिंटर के ऊपर ये होते हैं, ये जो अभी इसने बनाया ना, ये वो इसी साइज का हम बनाएंगे, पहले हम इसके साइज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कार्ड का अलग साइज होता है, जो पोर्ट्रेट मतलब ये स्टैंड भी आपको नजर आया, इसका साइज अलग है। जो बड़ा फ्लेक्स होता है उसका साइज अलग है। पेज का जो ब्राउचर होते हैं वो अलग है। ठीक है, ये सब के साइज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रिंट करना है तो आपको सारे साइजेस का पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इसको हम रेशोज बोलते हैं पिक्सेल्स में, कि इतना हमारे पास ये वाला होगा, इतना हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।